Oke guys, selamat pagi, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Garnisiko Motovlog. Oke, untuk konten kali ini kita akan membuat spoiler helm ALV Ultron. Oke guys, di video kali ini kita sudah membuat spoiler versi 3D nya ya guys ya. Kita sudah membuat dari bahan kardus. Kita sudah mal tadi ya, tapi kita nggak bikin video ukurannya ya guys ya. Jadi di part kedua ntar kita akan bikin video ukurannya. Oke, sebenarnya spoiler helm ALV ini sudah banyak yang jual ya guys ya. Jadi jika teman-teman ingin membeli langsung ya tanpa ribet, saya akan lampirkan link pembeliannya di deskripsi untuk helm ALV Ultron ini. Oke guys, untuk kalian yang kepo untuk video review dan video bongkar helm, bongkar visor, oke kalian bisa menonton video sebelumnya. Saya akan tampilkan di atas ini ya guys ya. Bang, untuk beli helm yang harga murah di mana? Oke, buat teman-teman yang ingin beli helm ALV Ultron dengan harga paling murah ya, 295.000, ada di deskripsi ya. Jadi link pembeliannya ada di deskripsi helm ALV Ultron ya. Tokonya ada di AHS Helmet ya guys ya. Jadi sangat murah sekali dibanding toko-toko lain. Jadi teman-teman langsung aja di check out jika ingin membeli helm ALV Ultron. Oke, kita lanjut ke topik awal ya. Kita sudah bikin spoiler nih, penampakannya kalau udah dicopot seperti ini guys ya. Ini kita bikin 3D, ukurannya kita mal sendiri tadi ya. Jadi di ujungnya nih masih kita lebihin sedikit ya buat masuk ke lubang pojok sini. Di LV itu ada kayak lubang itu buat penguncian spoiler ya. Sebenarnya helm LV ini spoilernya mirip-mirip punya Gift Sargon ya. Bisa juga pakai spoilernya Gift Sargon jika teman-teman punya spoiler Gift Sargon, bisa dipasang di ALV Ultron. Bentuknya hampir mirip-mirip ya, juga sama sih menurutku sama NGS Kairos, juga kayaknya hampir sama tuh. Ini penampakannya kalau dipasang seperti ini guys ya. Oke, di next video di part kedua kita akan membuat dari PCV dan kita akan warna hitam ya guys ya, biar jadi lebih kece dan keren. Helm ALV Ultron ini sudah banyak yang beli ya guys ya. Jadi siapa tahu teman-teman ingin membuat dari barang bekas atau pipa paralon, pipa PCV tuh guys ya. Jadi gimana caranya, ukurannya gimana Bang? Oke, kita lanjut di part kedua ya, ukurannya biar teman-teman bisa membuat ya dari barang-barang yang bekas. Jadi yang biar bisa bermanfaat ya. Kalau beli sih bisa ya guys ya, tapi kalau kita bisa membuat ya kita buat ya guys ya. Oke, untuk ukurannya ntar kita akan perbaiki lagi karena ini masih belum fix ya. Kita masih ngemalding pakai kardus, masih ada banyak lubang yang kurang presisi. Jadi di next video di part kedua kita akan perfectin dan kita akan gunakan bahan dari PCV dan kita akan pasang juga langsung ya guys di part keduanya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel Garnisiko Motovlog selalu berkembang dan mengupload video yang bermanfaat. Oke guys, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Saya undur diri, Garnisiko Motovlog. See you again, goodbye. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome.